чуємо. 35 людей були вбиті одним цим російським ударом. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, menolak pernyataan utusan khusus AS, Steve Witkoff, mengenai kompromi terhadap 5 wilayah Ukraina sebagai kunci kesepakatan dengan Rusia. Zelensky menegaskan bahwa Ukraina tidak akan menyerahkan wilayah manapun yang saat ini diduduki Rusia. Ia menyebut utusan AS sebagai pihak yang berbicara mengenai hal yang melampaui mandat mereka. Steve Witkoff ungkap hasil pembicaraan dengan Putin. Utusan khusus AS, Steve Witkoff, mengatakan mengenai pembicaraannya baru-baru ini dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia mengungkapkan pembicaraan itu berpusat pada kemungkinan kesepakatan damai berdasarkan status 5 wilayah. Steve Witkoff, yang bertemu dengan Putin di St. Petersburg pada tanggal 11 April menggambarkan pertemuan tersebut sebagai produktif. Ia mengklaim Presiden Rusia menyatakan keinginan untuk perdamaian permanen meskipun butuh waktu cukup lama bagi kami untuk sampai ke titik itu. Meskipun Witkoff tidak menyebutkan nama wilayah tersebut secara langsung, ia tampaknya merujuk pada Crimea yang dianeksasi secara ilegal oleh Rusia pada tahun 2014 dan 4 wilayah yang dianeksasi pada tahun 2022. Pada September tahun 2022, Rusia mengumumkan pencaplokan sebagian wilayah Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, dan Kherson yang diduduki. Зосереджений на ось таких ударах, на вбивствах. Російські державні пропагандисти готують свою аудиторію до того, що перемовини і дипломатія не дадуть результату. І причина цьому тільки одна. Вони там, в Москві, зараз не бояться. І якщо не буде достатньо сильного тиску на Росію, вони й надалі робитимуть те, до чого вони звикли. Надалі воюватимуть. Це вже стало російською державною звичкою – воювати проти сусідів, експортувати ненависть та знищувати життя. Ми всі хочемо, щоб це припинилось. Мир потрібен і має бути тривалим. І саме тому Україна завжди конструктивно працює з партнерами в усіх форматах, які можуть дати безпеку і які можуть відновити мир. Ми не просто готові до миру швидко. Україна не хотіла жодної секунди цієї війни. І кожен день Україна захищає життя. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.